Ansoumana Sarr, monsieur le maire, de la commune Fane, bon mandat au nez de Paha. Tebado posé au candidat de ma batabu, yéne Pahe, la commune Fane. Hanne boy, yewi askanwi, le mana pasteur, mais yewi askanwi, amoja jetole, manam coalition rek, la opposition Fane, Bokator, pour module dole, que commencé na, à Pangatinel. E halat dena to commencé yan a débuter hande boy conférence fane indotin xataw bo waro ote yan liste fane no ena yewi askan wi manam xataw bo fadanga bo ote yan na waro ote koyke famay adaga o kino kin bo fiya choix wara an ke tax na bo fiya ten to bo conférence fane organiser iden di yewi askan wi te ware ote yan parce que yene ke maya yene beti kemen manam candidat beti kemen ataw boy baro pas sok koy ote yan yewi askan wi jité wala Ansoumana Sarr avec le maire Sokka ken na rek conférence fa hanne mais avant de commencer à chalal ke te na ngi rapide rek ala ma sandi mi kaya comme tu le dis mani si dati choka tele coordinateur parce que tebe ta hay avant monsieur le maire a commencé rofongiro fo xwan ñojo ngir wa nun bas no nun to mbasana nun hak contana a pas aussi we andona ga an tewi dameke we mbion tewi to ndawe men im mosan wa am mo fake comme ni andona ga nen ma fodé laytun conférence fane xanne lenkut waralun imbaro njetay ten mojo njetay fa askan fane te ref xataw bo il lemga voté yo pour la coalition yewi askan to Ansoumana Sarr a ref candidat fane ten suko defee kay medit kare ten ref population a ñojo coalition yewi askan wi de la commune de Dionewar den bu njotay fanun keex taxna bo dembu ino fop im voté pour Ansoumana Sarr te ref candidat fane yewi askan wi na commune Dionewar point famberan fane in commencé it ka ten i te ref i d'accord ke andona ga tenin layu men yowna population fane a ñojo ngon coalition fane den lema la coalition yewi askan wi de la commune de Dionewar imbongar pour njetay fa nun ke taxna bo in lemga imbotay pour coalition yewi askan wi to candidat fani andona ga ten yadu ten aref Ansoumana Sarr point famberan fani andona ga teni layka teref Ansoumana Sarr le maire de la commune de Dionewar en tant que opposant ingia challel mosuke andona ga tena jallun chate tadike terefa ñojo aref Dionewar aref Falia peponua andona ga aussi woxe na sate fane anda terefa ñojo teref Dionewar teref Falia anda ga Ansoumana callel keten jehetena keke en ñojor waranu mo fi wala Dionewar waranu mo fi wala Falia waranu mo fi a refa nga leng rek te jema te foditna na nga nangu pacama la kasa gara nga rek te jotina bisin maka kena ref callel mosuka andona ga
atahabo inlemga la coalition de Yewwi Askan Wi a ref coalition fana placé ina pour wiin we mbaxo ngar en voter anin lam ingia ne andona ga nen Ansoumana a siktu na point fa tikandeer fane Ansoumana en tant que maire de la commune de Dionewar Ansoumana ref wa andona ga a manduy wo manduyo nke andona ga ten askan fane a njeewu la modeta nga ak kida ponne te fina na manda fane ten a ginumbo maw kina wana lema Ansoumana a terrain fane ke a ten jown to pourtant katanuma ciyano ten na heja a toydu som taxu boya andona ga ken fop refe priorité no ten priorité dal ten ref caate ke andona ga ten wari paac caate ke a paacelo kiino kiin a daaw ten ke te soxlayna manam ten dal ke te ɓe warna ɓek mpoosum sonliran la mareda o fadanga commune Thiakou manda peran ke den tenan kitira lanke o kiino kiin o ñaap ma andona ga rek paacano rien que profiter yo be xolluma wata men njeka andona ga watanga men xana je ma te fodaxama na ngiya ga Ansoumana ñaace nen donc njarama calel ke a mosa trop i ngiya ga aussi o kiino toyɗoxu refo su ko defee njiito nangano ñaapa rek ɗeta yen point keke andona ga tenin commencer yitu lam jiita ñakangan rek xana jem mayu ka andona ga a manquer an point fa ɗikandeer fane ke in lay ka te ref Ansoumana ino fop i anda ga Ansoumana soxode a lemang ya Ansoumana soxode femme fopang andan Ansoumana soxodanga aussi Diakou angi ke ay soxodum lama jeka andona ga a yobana nana den a ref ke ka andona ga ka jafeñ na ref to Ansoumana aussi nangano fire manang nange raf dinora a di wafita nene a nene fiit ka foten non ken refe jikoyum to kena fo fon ciko ke andona ga njita warana waro sik Ansoumana a refo wa andona ga machallah comme ne i laytuna a refo wa andona ga itam nange tricia Ansoumana a refo wa andona ga nange tricia bepp nu xate fika rek manam a nanga ret ka sax a ñako jeten dara nana kaddu fane ten fay ndihil ne ten fana nu xate wana nan rek xana layin nanite layit kan nak na yar fa teggin donc yaluma refo wa andona ga o siktangan rek siktay xoof lam nu xa giyona no ɓasil rek ken avant tout d'abord soxlaya no ɓasilof boya andona ga o jiyangiran ɓasilof rek woy ñaapa na jetanona su ko defee ke na ref atu fa maak fana andona ga o jiyangan no kiin rek i yakarim maaka ref i ngar ka na 4e point fane Ansoumana ndeet na i mbamirum rek ɗeetin te geeno rek o an nga wallahi machallah o layanga rek toroxa tax jel lecture o liranga i mbamirum rek xana coɗomi mbamir homme d'état o an nga o yalum o ndeɓa ref na kilifa ref kilifa rona fiyan refe na kiid donc machallah bepp nu xa andona ga jiya lecture rek o lirangan rek o an nga Ansoumana rek ke roxa an na doya na 5e point fane ken lay ka men ten ref ga Ansoumana i mbaxan lem ga don a ref
ansumana don a ref pour a Niodior a ref don pour la commune de Dionewar a ref don pour l'arrondissement de Niodior, particulièrement les îles du Saloum. Ke taxna bon lay nak a foxaten keke andona ga ten yoɗɗum point peranke a ref ka andona ga yoɓena doomu adama refe i njambarum to refe fitum xeƴa a ref ka andona ga o yaalo ye ten war sakuno ten suko defe o jaɓananga no ten rek a ñootnuyo fa ref o jaɓanangina no ten aussi coono ref na wo. Sixième point fane ken lay ka ten ref que o fiyanga tour fane na commune fane wole lamtaɗwa ti Ansumana wa hiro daw mawkina lemtoma Ansumana jofe nankiro muk o xaale mom a Ansumana jofe to nankiro muk o xaale mom a Ansumana jehe respect walla fallayum refe appiyum o andanga Ansumana rek nuwate lay ka terap ka o ronanga nangum mako yaten boke upna ten jefuma refa donc a refa wa andona ga comme nete lay tuna fallay fane maye mais jef fane o pusolo fallay fane maye na jef fane masha Allah suko defo kino eno jihangande ke waroma ten def o sadakino no yalum sikto yalum na point fane mbat ka paj a refanga meke i ndefna surtout ma élection keke i njofa te ref élection communale pour la commune de Dionewar a soɓanga to a jiya pouvoir manam oxe na leme a pouvoir Ansumana ten ref le pouvoir de la commune de Dionewar. Ansumana ten ref le pouvoir de la commune de Dionewar. Ke taxna bon layin candidat nuwa andona ga waxey men i mbaxan lay ga nuwa soxlayna y sees le andona ga ten Ansumana moofu i mbaxan lay opposant refo donc Ansumana ten ref pouvoir fane a soɓanga to pouvoir ten i mbaru ndeef comme nete layte Ansumana ten ref pouvoir fane andona ga ten ware ref na commune de Dionewar a soɓanga to pouvoir rek a ref no ade Ansumana ten ref pouvoir fane andona ga ten ware ref na commune de Dionewar. Lam ke taxuna ten ref le maire sortant de la commune de Dionewar. Kay ɓaat ka itam te ref i mbara mbi attention a paax bala i mbiya choix fana andona ga faaxe i mbara mbi attention bala i mbiya choix fana andona ga faaxe lama jiya choix fana o yaalo ye pacan na in nen choix fana andona ga nange ñaka na ke refna ten rek masha Allah xeƴa ngeɗa o yaalo ye a xeefa ɓaat suko defe ken ten ref ke andona ga ten i ɓisiɗu pour mbet waxtaan fane andona ga ten i ngaru pour mbawo développer fa nuun i mbaasnuwa nuun to mbasana nuun njaajefa nuun to content na nuun a paax a paax. Merci beaucoup. In way simna wen tewna men fop o kiino kiin ngonum fay sima ngolum comme nu antina in rek manam
yaru na campagne électorale na ñojo nu mo se nanta parti fane wala hana hijora via conférence nu mo se lo nan manam ke waraluma arafa nga meeting ke impact na o maya o betege may donc finalement ke bona lay jekiro ta fana wala jekiro dawla kento bo na programme fane anonga ten yewi askan wi ak yennu comme nay let no na meeting fane adaba fane rek ngay ñaalo ñaal ingesanga hanete kay bilan jojo bin jongwa wala bin fayla au fait ki kay bilan ni ngene jangit nege jangit na au fait ni bin fayla na bray inges ne ani inges ziare kilifa ke def na fayla fop xane tamit ketana boy bi conférence fane ibadam be hona salsa bin dans conférence de presse wala point de presse impareega te tasal comme ça dafa ne wi ne ko nan no hin manam fop kay mbana leral wa kay mbana leral fop ngeewi do leral ke finit ka dunu na coalition yewi askan wi to amana wi mayu ade ke tana voter ale be coalition yewi askan wi manam coalition fana inona pour me sate fame wala be winen kumena de pok aden ken def yewi askan wi lu aranga ino passe fi mboxu manam parti fan la Ousmane Sonko na Ousmane Sonko élection bi ay def na afukat fi parti la as afukat fi parti la as manam parti fane Ousmane Sonko te fukatu fo parti fane Khalifa Sall afukat fane fa parti fane Serigne Moustapha Sy Tivaouane afukat fa Serigne parti fane Serigne Moustapha Jamil afukat fa Aïda Mbodj afukat fa Malick Gakou mais no Khalifa Sall rek xam belu mo ñaan a jëm parti la koy neew neew anda wa parti kar bay tadik na wilu mo ñaan wéro nga kilifa def parti ke liba nga def Khalifa Sall Malick Gakou Serigne Moustapha Sy Jamil fa Aïda Mbodj def kilifa ke nga def na parti fa ne yewi askan bi dina bokk na parti fa na koy o kino wasi gonof dina tin yewi askan wi o janga Pastef parti fane refuma minen julu pour def candidat fane yaay mbokat na parti fane Khalifa bin candidat parti fane pur en biscuit candidat alfa ngana ko ni même ici du candidat kam apata lay mbokat na yeen jita na inandre akona kena tisel tok weken no anu no mof anjetay anjil alemga alfa nga ko bindo jolwa ansumana sari bu yalim ma xamne tamami afa lay pour wini an na cilale refe ka pour wini an ga injeki rek ndefit candidat mais a jiham may birna may mbiyena tamiye ali asira rek gola mbide bo telebela en souvent def candidat fa ne yewi askan wi kene lena na meeting fa ne gala koy inta porte ten fam la lera rote men lera manam ken buy da ngolal fop ingolala na meeting fa ne na aja kanu nga imbrano batul lera plan ke
Franke te refna xar taw bo ref candidat xar taw bo paso ref candidat ni na waxe lemi ana alma mi lema meke nga min mayu weto matwa nga ñojo la may candidat no fop a jawana na ken nga ñojo candidat ke may gami candidature ke na may na fop candidature fa len moƴu yoon fa logique manam te ni fa moƴu jam parce que na administration a jege ka te lege expérience manam o an nu ngiyanga sax ken signa ngor ken sigin ASC ken sigin wala o kino tax sigin ana lebanga o fiyanga mandat fa len o ɓaatanga renouveler pare a ten donc o kiino kiin jaaje droit o sikanga mandat fa len wole jallam na koy bo anma bo renouveler bo pangatin ke jalle xupa jexe Sénégal no anum le pour leranga wine demandunga candidature ke mbayam may o xene i warano wa fokat ten jexe Sénégal maire fana giyoda te fif mandat fa len a xuloga ɓaatimo présenter o nun kiren na Sénégal ngobe tewe ɓetik fikkat ɓa ɓetuk ɓetik ke fi ɓetuk ɗik nun danke na commune fana nun lemgenga maire fana fiya mandat fa len na pare ɓaate présenter o donc commune de Dionewar wala wax rek exception donc candidature fa normal ref donc we mayen na candidature ke o lakasa waxe no na ino ke i mbaxano nok ten parce que ketana bon leyan a jeje ma njofa to fa lay fan na saate fane aussi ana rogo maya candidature ke ñoƴola maya may candidature ke ñoƴola maya may ino ke i mbaxna défendre te refi candidature une o jilanga Sénégal peut-être pas surtout koy o ndeɓ o ndeɓonga fina premier mandat xane o leng waxadamo worit na Sénégal wa fina premier mandat alema genokim pour fi deuxième mandat donc mais défi ya wiine dem borno nam na Sénégal mais refana refna kanunga tous dawiran a woda jire tous dawiran téléphone dep te a fi premier mandat alema ɓaat kimo présenter pour deuxième mandat mais défi ya ñoɗona dem borno nam ten o kino leng kami maire kewe ɓetik ke fikat ɓa ɓetik ɓetuk ɗik xa jegena présenter o jege donc ken taw bo aussi mais i sikna yanda ketana bo i sikma yanda ketana bo i présenter o a ñoƴor waxe ref exception na Sénégal manam a ñoƴor refe yigin kam Sénégal mais Sénégal a ñoowta fop nena ñoƴor waru ñoowta donc keke administration ref affaire politique a ref donc o kiino kiin jihaje droit o fiyanga premier mandat wala jik o fi deuxième mandat bo ke buma jal wala vision fane giwuma na sate fane wahino consolider bo deux mandat ke panga wini mbaxo ngi deug ke waxona fa ke waxerona maintenant le manga o fiyanga premier mandat wine den todo premier mandat na o fiyanga deuxième mandat o todo ni hof nen administration del ta na premier mandat wine na mbalal na deuxième mandat wona falay hof manam hano ñaagin refkate e mbariya mo han fikeke mais fika fi bo wine ngi ka ha doyanga wine de ɓato mo to deuxième mandat a doyange wine de den a ɗetol lakas ke wine attaqué ta in
ke winen la ya maire fane politique ref o kilo tin na la ya ka felo na may tino na le ba nga jalle anano le ma nga ke to lakas wala dilem nga parti au pouvoir yi baru cot opposition wa hejal i kada na hu parti na lay fane na may bina le ma nga fi résultat parce que nous jasno lo vidéo do à présenter bilan fane a fi une vidéo a fi une YouTube fane a jasno vidéo do a jasno fi fayda de jasno fi jor wa ala ta ke ko fa ke jallu men bo yoko sax a lamta a ya tamu daw da halis mais non ke win ndawa te ni ndawa inay organiser fa anonga nu kay ciole na rek yan nga njihiram donc ngir kite wara na tan injali na ñoto bo pare choisira projet ke mbaxna manam mi option fa ne jangoma nungete kidanga yoko sano le manga imane ansuma na afeli manam no jihete ay na nyama no jihete ina ala ketana boy jam option fana ha manam nuka no sona rek aha kita ke ngola na fopa be wala o jang option ke waro na jall bâtiment te gieno o to dan wiide na halis wala kiti de nyaawa polenga o ki anke ke jallo na to ka ha ino mi fonyal mo fon le sa wala da ma aha me fa na yana no wala habanga ke jego mo ke jehero na ke wala mo tanga na ya wala wala tayo wala ke jehero na mo ke jego na ke bi de ba de ga na ya na ite na ke jehero na mo to jehero refait pour lui ke jode la den te école ke te dispensaire ke arrête challenge ke ko na jall donc ke jall na nek fo iliman de A à Z me présente pour deuxième mandat madame hanne présente dange ke tuba bale manga anati kana tinga mi jaba ma jab nga ke jallu ma faaxe yene mi ndamo kel ya me présente dange avant dara xewa mi ko ko jaba na ma ko nga ke jallu ma faaxe na présente wa rek def nga sala jaba nga ki jallo na faaha na wala nga présenter yu kilo rek def nga bala dara hewa ya jaba na ho nga ki jallo na faahe ke signifie ko nga hano ba do na janga risque fa le nga ki jallo ma faaha to han défendre jusqu'au bout lakas ke tele may nen nga o dodo nga premier mandat wiye ba halem nga sans no hu patel premier mandat sans no hu patel na deuxième mandat te na la taga gis fa ne alo nga di hano wiye anda ko raten parce que premier mandat on a roda ki ando ki no he agar ga ka lay nga han jal han fike kan fike na ho yam di asra nga hana fi na gora nga ba to mandat te nga dakora ne gis fanete anyaaji na fanete nyaaji na dakora ten ken to go bat no dogan donc mbo he parce que hena dara lu nga han fi foy garna alonga fiam keke to ni fitalum donc mina hamba hembo
lakas ke te refna maire fane refate maire fana na de e conseil ke mbodir andot maire fane ka hati inen fane ke ni do ngane a conseil if fawsi bo ambi ani ni do ngane conseil de maire numbala manam ido mo akata ke bureau ke mbi hana rek ina angi ha waxtu rek teugal nga he ko def maire fane imberanda mi do kuma inga janganye wo pare immo nya harba hiketi conseil ka ambodir lema mi de jilu na fa la ren fane ke ido wona dimanche fane bureau ke mbi hangi rek in contre nga me ko waxtu rek xam nga dem nga di wef maire donc conseil ke mbalke maire ke population ke de na mbalka maire fane enfin fa aussi wi ani expérience locale xam ne nu wa war do mege na commune fane nu xa bisidena xano deet nama fike wala nam may mbaru ɗon mbiyit wala nami mbaru ɗon jalit wala han loi fane layuten wala tan ɓeertan wala maxa ɓeertan wala nege ɓeertan i na refanga me fananga fiya deuxième mandat nu ka bisido non rek ananga ñene warno waxo ɓeer donc tardement fa leng waxe jem calel ke i to bogo wiine de jangat a njang teen manam politique ɗomu rek i na we jasnotuma sax moƴamon ke ken leya i ananga deuxième mandat o sikkim na commune ke moƴñata reynora in fop commune de Dionewar ke moƴñata reynora in fop a fowa teen o kiino kiino fiyanga mandat fa leng rek o ret moof kene foxana ke moƴñata reynora in manam expérience fane e jena premier mandat probable fi deuxième mandat i mosileno utiliser naye comme no wa utiliser la rek hani an ke tana bo te jeho njiriñ commune ndaxas ke na mbiyan fi une digression rek yonim fa président parti il fa président i mboxe parti il fa président i mboxe parti nda ine leke sax i mboɗa na wete bugina te présenter in kon ki tafal lay fane koy xam ne lépp nanga aha ketna président Macky Sall ti kiwom élection keke ketana bate lay ketana bate fiin aussi mi andi num na comme me ana xama rek waxi moy nu wananga galay Ousmane Sonko lemanga a maire fam belanes na Sénégal te ref Ansoumana Sarr adna fa refu a mbuudin mooftanga i mbiyo ngool rek ne ngiyam ngeno foofe Benno Bokk Yaakaar ta ngaratanga ne Sonko jiit kenno rek no me keke adna jariran waaw fo nu ka waxena cooɗ aussi jariran mais gis na bom fiya digression fana almami i ana ino na incarné anga le président Macky Sall commune fane in a jije commune kase il faut que ananga président fane fi dafi enquête a leɓenga commune o commune nu ɗetanam ɗi han gañe maxa ɗi gañe kim maxa te jeg commune kase leɓenanga meke moom jexe problème bona gañe ka men jexe yiñimatin te jeg ma andonga a leɓelem meke moom jare o sonna xano xawel maxa te jimay matanga leɓelnga ma moom xoole te ref commune kum fane jela fodu mais te leɓelanga mene in moom xoole quoi to kam information ke i ndaawna a leɓenga no maire fana fiya a jalla de i a leye ten nga maire fana a jalla i a jalla i ndino koy i men anam ken taɗu bo gowe ngan kiiram jam i o telefone lemi a sona yikomo comme o yeng fay ñaal
gari nan no in rek lebel nga o jap sax na nan no nga in rek après o fer nga o jang décision mais non ni rek do nga rek waxati mo xol bi daal na jap daal bo jaabi daal def nga pare am pour rek na rek nga pour nan no rek waxati mo xol doy ala Sénégal rek ta jaabi ta diw rek wakati wa khol wala sonko ngolo wakati law to waka apol tisa yabo indi na bari kedala bom équipe parenthèse fana ha pour confirmer tegal la ya pour confirmer tegal la ya Sénégal o janga maire témé ke bay do fi nay ka bi do nay ka président ba ba do nga ba diom présenté o maire témé janga dem donc ke bay do nay ka fo président ba do nga ba diom présenté o donc il le va maire ba do présenté o kan to kam maire ken le nga ba diom présenté o yel yaanum classement fa lay njëna xaaj xaajaat fanaa fu ina ngolu lépp astama comme waxam baate coodo drapeau le bena baate on sipop on sip keti nun to drapeau nun ina wen dat na leen xale ci wata maanaam même le président pour lay we benn bokk yaakaar yi la fitna gentan we yi même le président fana nongaat na njal taa sax maire ke fop baatu le balen nga parti on présenté yo a fa de wini arsi an ken manam no amna administration rek ana nga ke kana le logique rek il faut bo feta na wini an nga feta na madame le fait qu'il est présenté en tant que candidat loi jabana jab manam adala jabana jab morala jabi administration jabi nous ka jamon rek jabat donc mbasi o kile te mo akot ne jal te moji yo nga mbat nieno indo non la alfanga na ne ni len layta imbo mo ke maire waaw mais ñu jël maire bo pare to maire fana ha alfanga ingene wala yi concurrence inje bana no kilo ki ina maire ñapan na commune de Dionewar wini tan pour def amati ni maire ne andol maire fana xas a maire ñapan kitala bo bisit ke ga fop telefna aje ka de manga carrière politique manam carrière politique ino ke fop immo fe na do in njiki nga ani di politique kibiki nen politique sa yehre fotel manam ki dana mo fa jekki le ma mi ba mo bi politique da yo ke imbi mo fe rek inoye fa indi ko politique jekki Mamadou Thio DG poste ten ngi ni dafa tek ne ñaajinta fa ke mbiya ferin lek te ho ya in angario en suma na gari a bo bo siktam na politique parce que na mi golof to ne ñaajinta étudiant ki affaire ama fel ka be ka am na politique
batara yo me ambocho mira ko tembo ya ka dale sa waaw njëkki rek maanaam il moofe ana kina nga moofa bete ho feli ta ko am bo fi politique arok ten la ere sey bugira no kin buhon na in a hoye in aro kiten to non ne politique nyaata ina ka sa mo de son la in maanaam ino kemi merna op ngi woro to ko janga dami jamburo to politique laaje i njambur dami njambur donc ken taw ko il continue rek maanaam il nange ki fa responsabilité yi comme ro fi indi premier mandat yen nga in ba han jëru jëri saate fane dafay comme ñaapay gon wala ñaapa ka jallona wala ka jibona wala ka fiona imbo hangonga imba hanjiri taate ke in ken so ma dafay lakas to i an ngëstu ngine saate fane ñaacca roke instance aussi dafay bakku o kiyanga tele ke yo fa in parce que fan lay fele o fonga ke wine le manga indi na wukna rek wine ana humindi rek indi da wuko rek han wine an humindi rek il ñaapé ndef maire pour njëkti wala ñaapé ndef maire pour ndef dara parce que léegi ko kine gooma layti lay ki dam na leena rek ana nga wote no il ñaapé ndef maire pour njëtenti wala ka jëriña in ay dara ka so le objectif fane in ok ndar ke ñojo o gara nga ñojo rek hano anga ay def maire fane manam hano rokwa hano changer ya hano fe go jalle ngam binna hano nga man wa kine gine binna rek ale nga hay ke maire fane ne gelo to fo luka fo ñu tawki o le wangi nga ha ka maire na ro ba ma di he ke def la ono ba la ni he ke def ken hala na misal halalta dara xoli na nga wa hamu ci deuxième mandat dara xoli na am te no ya so ko xolu donc wala mo len nga mandat fa len fiya wala di xol ke ci go sip ci ko ka no nga wala fina no nga même jata nge deuxième mandat san hen na ka ha o fiya na tamit a jena no wala nga no yarta nge den a jena mo ci ko aw jene o yarta nge den a ci ka nga wa hen ko fi mais la ala bila fa ni gala nga jige projet fa inda ñodo inin jon wala in fa la to fare jige projet ke inna fop na commune fane fop ma na bat fop pas réaliser ana lene ko lanta a in financer ni na jalla wala in dawo wala ko meke jige projet fa wa hayna inna commune de Dionewar a ñojo Dionewar fa fay la bo bi ma a projet fa fa de na ngira projet fop imbiya be de mbar donc kete ko ino nga refa nga maire pour ay ka ñaapa wala ka jeha ta xala ingara tiran sax iya xara lakas ka refer na maire ne pour kay mbar la jëm ñow yi jëli nga wi nga ren jallim ren fa nek jallim jangar ma jam paté pa yu mu mo
okino ya karna imeri na hana jango hido mo jangan yang kero hin jangan donc ke janga je ka bona ka daba ka vidéo mais refé na politique fane to roho mako yam okino kay da ngay tapay ho ina diplôme na haje ho mo kita wa ha mo sa imeri wa ya mo ten parce que Morionan kolu keke nalae an sumana sata jalel ke olae Morionan kolu keke nalae an sumana sata jalel ke olae mes choix fane mais fakit ka fane fane to ka aussi am almami c'est important il lay manam politique ref jehe pole na ino ke yobner na inna politique manam ino pour gagner jaran ke in leya ka ano nga refe nen jaran ke in lay ka ano nga refe nen manam yem falwa en 2014 pour win may surtout ñew yo lawe ambo da bonga ina liste fane in gagner nga mairie fana na jonwa risque na laksa gagner nga mairie fane jonwa risque ina boy na le afi wine sa wiye da ten na no ha yo ko sa angota ina wena jalla fi jor warawe ini ne ba no election ketana bo so fa yo insistia to ko wiye to le na meeting fale comité ole na ta no ga revenen election ke pafta ga wala ajihage set ke set mbabe wiye to fait to bata na lay filmi hana dem na mata ma ba in comité rural de Dionwa ketana ko bisit ken comité rural de Dionwa nanu ngime kenum nana comité rural de Dionwa comité rural de Dionwa comité rural de Dionwa nana comité rural de Basul nana comité rural de Jinga ken nu ni ala ken donc il move bon le président Macky Sall te mo peut faire te dem nga mi fam président na comité rural du Sénégal fop han fi len commune comité rural du Sénégal fop han fi len commune comité rural de Djinda ta commune de Djinda comité rural de Bassoul ta commune de Bassoul mais comité rural de Dionwa tamit commune de Basse commune de Dionwa para mo ñojo la para ginno wi nga comité rural de Dionwa wa har commune de ñojo ini ne ketana bo ene ke ipa ko son na hina ndako da affaire commune no ala na ñojo ma ka ñaatew na sous-préfecture ñaatew ino ga la ken ketu tutu ñojo ma ka ñaatew na sous-préfecture fala yemo na bo 2017 président fa jangi la comité rural Dionwa a fi une commune de Dionwa nous wali na gagner la commune fale Dionwa kew ya ma réunion comme invité réunion te mo peut faire la hinde ta koy kete ni na mara sous-préfet na commune bari def ka président bo fa dik na campagne bari a jawa na campagne taye e kayit ke anzuma rek ci dem Dionwa pour que nous pouvons aller là que le fait dire là a jawa na mo fa bi mi ala ma nga kayit ke mais fa ni ci dem Dionwa to nu mbala ngay on koy te nga ko do jojo ken ta wara tuwi di gis na den base bi den mare abisa den ngir ken ke base mais ken do
mino sous-préfet ke jina def mino sous-préfet président tol mof bete fele talente fele koy sous-préfet si kate kay du juddu mairie fane te nasi ka kay du juddu to mairie na def jon wa waaw si len mi ka jojo ajo ko tema je mairie ko mairie fana ha jon wa donc au contraire e jara ay barno buha no sai ke kay ya président wa ref afana ha fu e inti wala ha yakal na inti ya président ref te josu de fada ay dama e bar ko mala magsa te josu ke ke se len jorwa na ka intéressé parce que ka harbe politique administration ref et donc bo amunu anga ala ke mitiviser ya directement manam fa lay fane to ko se diplu directement na keke on vient la réviser jorwa mais fa bisu den ma to décret président indaw ne faut pas ndaw duna sous préfet comme na daw na leeru lay xam akay ke barambay arrondissement yewi ne ngoy hamasa ajo ngoy hamasa la ne indika a giya ko a janket ke nyodo sare jor wala ga haje mole o a na indibe a bi musse nyapit tay jorwa a ñaat ma garde wala den et après ingi tay ide solution be ke ben wala dem ñaaja e fere ko fa su mi dere i almani nga fi ke rek ana nga na mo fi je ka ay ci diate i ya na ju da ma ke ya rek ci ya tan ke dem jorwa take ana fa ya ko ibrane an wi ya ki kono bo na nga simna yo ko sax de ko nga fi am yarenti to fiyoren dara mais wiren jammu intoxiqué den en désinformation ade bo gimnoru nga keke azumana bisna jorwa nganye nga hantani de lan ñojo ken foi la politique parce que ole nga mega ñojo mais ñojo bu ngana to fiirum donc ngera tout te dafa fekk la commune rek aussi na lay commune de ñojo ino rappelé en wine nga commune fane jité yuma yeke ne gata misni yun nga ñoo joro fi jor wala fay la ko konta pour nga pour ñoo joro fi ko bi o signé nga xara mu da ngam mu da ngay signé ñu wala mo fo le ka nga signé ki to bi wala mo fo sé ñu signé nga rek iman mo jëm ko halu ko donc ki no ma o ki no wala te wa ko leya affaire commune afia ina koy na politique que trop ñu ko côté yewu askan wi to wile combattre a jele ñu hotte bo ñu homma kale na ñu homma kale bu ñojo ki ñojo ron ma ñam bu ñaale xamne fop ki ñojo ron ma ñam bu ñaale xamne fop ko bi la rek alaten kumpayo len na koy président jawol na yi to xole nga président fay na gara xana ka ko ala xole yi donc no he gërëm la men a jabi a buyi ba bi de no leta nga d'accord pour nous bien covid ngeen ya mo enquête bo et ndi no ba def covid to ba def covid ngeen enquête ina ko bi signé ina nga sax o ma golo le yi e go taare ñoo ko ko ya la ma a mais ma est-ce que on conseil que on d'accord mais non on d'accord in indulgale te bamala technicien ke dem nga commune fana waxaje ARD dem nga waxaje indul sa président pour te signer in bien commune donc kien ware waxu rek quand kina campagne ta ñoo yoon in mu da ñi commune neni ba no la élection ke ni ba no je ni ñi ngi nak élection 2027 di Cumbata maanaam ni ko bokk ak yi beta ina he gaño te gagné na élection keke agara na lo me pour inje kay buna na maanaam pour inje ko e fay yoon ko président o ko janga président gagné na ko mi fane garita yaay batta o te maire van lakas te na ba ke parti table na refe keke la beta hula o fal wala maire
jiite caati tamit commune Niodior Fayda o fiyoy commune de Niodior ine anda jiite ka commune de Niodior ana kelluwa fone leyna élection na njega ne Sénégal a fotna fop élection fiyel pour commune de Niodior a carte d'identité ke in fop a ɓaatino suppi ne mbinena commune de Niodior wana wat nena fiyel commune de Niodior kana Sénégal a jegu mose jeg élection organisée la commune par élection pour la commune du Sénégal pour mbotna waxay je matériellement donc ñu ko jung bo 2027 donc ki no rewa campagne commune de Niodior xene ke wani na je référendum fone ɗogani yo Macky Sall hana fiye in commune ɗogana Macky Sall législative ke ɗogani yo a Macky Sall hana fiye in commune i ɗogani fiye in commune présidentiel ke i ngar ta ɗogani yo Macky Sall hani mbiyon commune i mbiyan commune i mbarno hin local kan woy ɗogani yo Macky Sall hana fiye in commune i to wiine ñoƴoɓe tout le temps we embarqué in ken c'est-à-dire que wiine we nu mbasana we tourné a ko ke den na kiti faleng fane rek na commune faleng fane rek i donc ke i mbarna campagne refe kaxa laxasi mbarnu mba campagne mais refe affaire commune a ino koy i ngima ngim nga sans fene i njega pour i def commune a kina ɗak yoku ten como ko ena ron gagné ya commune fane o wido wiid a gagné ko wido wiid to mose lijante yo di defa commune di defe commune ah ke tago Yewwi Askan Wi i ndef na à part ke i leyna programme lakas wala point lakas i sika singa sas fane i njena pour mbaxo def commune rek te refna président fane perte a Niodior i kon mate perte na Niodior hana lijante kita ko perte ay Niodior hana lijante in donc lijante kat hana lijante nga ino ke lewna in fiwe no tenin cuma a bo ji 6 mois in préa ke 6 mois élection ba to je préa a bo tanga ti ja Niodior hana nya pexe pour Niodior mais ba tanga lo ngudongan faale ka adam no fe dakena hewa Niodior non seulement kene jihad mais almami président fane he fiya akin har bay fa tak na mandaw fiya har ba je fa tak jihe promotion fa len fra defiya daga do jihe biya duna ta janna atolin irresponsabilité pour ba ko ya am yandul nbo wa kini ndira yo ko ngala ngami kan baka ay ne yul fa président fa yul fa président fa mais ñu yul fa président fa da pour mo ñëri yo len nous passons na politique def et donc on dirait ñongé i ndongana président mi giinum sen ngidana aussi lay ke yaanuma lay wiine xara lay kam i njira foofi i njihada courant i njihada tali to kaxa 2014 bo fa ndik ten na campagne ke in way ndefida kit ɓetak karma kumo kom ken na leye na tali laxa foof laxa fo courant fa laxa changement fa len ɓaat we ten na 50 i ndefna bo xande dara ɓaat we ten to i njaɓanano ten in way ngidman ten i njaɓana ten in way ngidman ten mais nak i njega droit lemga président naata refu président xar xalaatino tum a fiyen na den xar xalaatino maaxole fiyen na den parce que refanga taliwe projet fa soɓna meen a ref a gara exécuter xalaat manam xalaatiran de i njaɓanga ten jalu na xalaatiran ministre Thierno Alassane Sall i moofa moof te dama ye i mbelando do in soɓa soɓ projet fane i ngara rek signer i teren manam kalayin ten moofu a xalaat nga i mbara njeexan tali meke fa meke te pini peut être bo xalis fane o xool o gara nga signer te jal xoole in ta a soɓdange men projet fa xana réaliser in xoole in foof le tamit i refe dénigré a bilan o kiin mais foof le aussi
2010 yaay lewe defa étudiant il leye be fofu le wala be fofu produit de dunale projet fa aussi so te geno a financer to dina yif rek ne président de notina fa ne fofu le réage no akira la projet waay me fit ngeen donc ça veut dire que jël ba après nga rek réaliser donc quand tu m'ouvres na a xalaat nga ki ci waro fi andun ino andi ran yandi farida ay bulbe le zone an wa xalaatam pour do le to yi ay ran ful dafa pato ki ando nga roxo wa den aw yara café wala to ka xalaatu pour do le ay to yi ay ran ful to nga ga le ful bon do ase ba ke mi ade de le di dere ina président de la république pour leen fa lay fa leeru xaati xalaat na nay woo mooy woo maanaam te fekk xalaatu nga duna le wala waaw ja fii jeexaaye ful pour leen tëddee naa lee fop dafay pose xalaat xalaat na a fii na duna le soo soba dem mais exécuté dem donc boo fa dig mi gimin ngaa booboy gimin ngaa aussi o booboy na sens fana no ngaa a kii xal bàyyi fom mu ardaba o signé décret no ma yaawi ardaba ala signé domaine wi bo ke ha mum ta injehe directeur injehe ministre injehe len ha no ma wa harf na incarner administration fa ma ko ya o ma holé graw dépendre no ba sa na ministre na gen juwala wala ha gen sogo wala ha gen bu ñu la pass politique ketla bo tay gino ketla bo negen insomma parti au pouvoir no sa politique wa haru jëriñ sa to ci jëriñ lek na no fa parti au pouvoir ci ndomol tanka nu ko na orienté o wahina orienté sa defa yo ndawi wi na ngeen jalle na jage ne to raf ye hila jara wi ne de jalka o wa fi ya ka wala o wa jara wi de jangin ka na parti fa ne arfu men benno bokk yaakaar nanim ta bajanko o ñotor ref no sa politique a jannik nous wa kay ni la ref donc il préféré ndef opposition ngima ko i occuper may hole marwa hande o fet nous ka sufna ten lek imbo na wena ndogala wala imbo bi barna ma sik ma do molta ken dafa ñole fa lu ko to wala nu fa nu awi le baaw na ki koy ke dafa ñoxale i to ke ka fofu ke na kiit kan donc ken bu duma lay lu an nga ne fer mo fa lay fa rek i candidature ne jehe candidat na mo dina valable jehe candidat na aussi musuna mo dina fa alpha ça profil aussi ok moje une profil ok moje une profil il be ngai no moju ni da ok moje ni to ka alpha ka mo ga de lu ci fay parti la ina koy politique fa ko do melay kere mo rek fa lu ni jangat ki ka ta lay wala ki na fiye harf maana fa wala harfe maana fa kere na maana fa ne que de là et bon à ñojo à changer wala à développer il faut que ref tamit ara yon fo mbaat ñaki mu yon fo mbaat il faut mbaat ino ko heru parti mais ino yono parce que ke jalla na to da hamta to ten parti ham meke parti am fa ni la ya on est des représentants de l'État dans la commune de Diorwane. Pour nous, na administration yi beaucoup. Donc, on est au mat, après, on a tout que les élections que maintenant. Donc, pour que la société n'a pas parti avec vous, tenter que la partie on a confirmé, il y a un même. Tout que, il y voté, tout le monde peut être, Fan ba conseiller mais fa ne basul fo ma la yonu
mais fo de kita fo maɗa yolu na hino inoɗa ko paalen haalis to ha fene haɗano maɗa o maɗa den ɗi yona fo den yoni foten ke wona rek a fiya bo pare i jeg maire fananonga hande o ndeɓa ref a ñaamka a ɓisida comme comme na commune fane bo pare a jeg courage na kite fiya a gimi a fi jam a ndeeri carte ke a jam a ndeeri caate ke nayi ndeɓu bo hande bo pare ke warena geeno a geen men len som waxamo la misali rek i lot wa maire yaha a jege kulankarit na ndangan ne nuno fop no ɓetan waka ala ken yene ima fra mos jina a farid trop pour ino fop i to wina moƴa ndefa men président comité a ndefa men président comité a wina ndef men cadre dik association ki sa ɗele mbinanga kite mbar mboro mbat i ɓeeri ñalnaɗo ɗum a ñal rewi fo mbera peut-être mo filananga kite mbat ka mbat bo den mbat a mata donc kene kiin waxino leyna fika ndef mi lakas no sayid lanke ino soom ngaru njeg un projet de lotissement fananga hande lanke i ndeyanga nene mbari ñaƴin bo réussir un projet de lotissement fananga on ke ɓuña njoɓu ten pour in lasiri laske nani to jege sooɓi leŋ to leŋ ke nga o kiina jaɓal lang no diw wala jagal o diw wala fiye ken kam se jexan jojon donc weke ndeyana maire fane jexe compétent ye il n'est pas compétent to menu ɓeerna fop wala ke nu njega expérience fop nu mbi nu andra ino public fane yare la ile wekena mbi coona surtout yenanga ino ndef nawle i andra paax parce que ino njangandoru ino tokonoru université niveau ti ino mbiya dooru o naxamo taxé a d'incompétent wala ñak gis-gis i xaƴa wota wot rek nda i njasolonga ino lig alanga ñak compétence wala ñak kilo fe namit i a jega politique nam nden rek i o leyanga wiin we mboxanama mbuuxa a mboxa nda ino kam in mais moƴa compétent yoonu andano parce que kino kin anda wa xooxa i donc ken buguma ley mais gidma fop sanona fop ay buda moom jang keke rek pour jeetay i ke reɗu ke andonga tini budugi hande pour feet sax na ɗomat ka wala ɗomat giramo fop nu anga teni layu to ke kay bujne yifa ke ɗon bon lega ñimnoro num ga keke diwa fiyangan ka xa fika wala ka xa fika wala ka xa fika jete nen a ɗat somo ɓeerka waxey geen xa refena ɗat i donc ke refna ɗat aussi i mpaato ten mbaat campagne xane i mboga développement commune de Dionewar i mbexey bo maire fane refna meen a fi premier mandat a fi bilan a lemonga nu coɗangam xan ɓaato fi ka moƴna wala ka moƴna faax ke fi'uma to xan nu anga deuxième mandat o njirño ngeke ref ten o njirño ngeke ref ten o njirño ngeke ref ten ref kim meke laam-laameya wala ɗeeta wala affaire ke non non gar rek ka doorona jar donc me gidma fop jajafala fop wassalam Famille alhamdulillah ilayka famille meke tidayka ine gidma monsieur le maire famille la ke warna tax betete banet bo i cota rendez-vous fale o fet conférence ay taw boy teban ka yew wala taw boy baru teban yew askan wi en fait campagne fale a commencé il est pas de faire rek faire le nouvelle élection inchallah le soir du 23 janvier inchallah il s'est bon finalité na bado mouvement parce que amala trop Amin, amin. ñoo ko jël yaay be ñoo ko jël papier inen si no ki no ki inen ke no ki jam bo au fait inchallah Amin ya rabbil amin.